Jadi ini ya, beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama, have ini ya digunakan, have is used for subject I, you, we, they, and other subjects that are plural ya, atau jamak. Jadi have ini digunakan untuk subjek I, you, we, dan subjek lain yang sifatnya jamak atau plural. Ya, sementara has is used for subject such as she, he, it, and other subject that are singular. Ya, jadi has ini digunakan untuk subjek seperti dia perempuan, dia laki-laki, dan it ya kata benda yang terdiri dari satu. Ya, dan subjek lainnya yang sifatnya tunggal atau yang disebut dalam bahasa Inggris adalah singular. Ya, sementara had ini is the past form ya verb 2 and past participle verb 3 of have. Had is used for past tense and past perfect tense sentence and can be used for all subjects, both singular and plural. Oke, jadi had ini merupakan bentuk past tense ya atau verb to, dan past participle bentuknya adalah past participle itu adalah verb three ya bentuk kedua, dan bentuk ketiga dari have. Had ini digunakan ya untuk subjek atau untuk kalimat past tense dan past perfect tense ya, serta dapat digunakan untuk semua subjek baik singular maupun plural. Ini contoh ya untuk penggunaan have, has, dan had ya sebagai kata kerja utama as a main verb. Ya, yang pertama adalah ownership function ya atau sebagai fungsi kepemilikan. Ya, jadi di sini kalimatnya adalah I have many books in my room. Ya, aku mempunyai atau memiliki banyak buku di kamarku. She has a cute cat. Ya, dia memiliki seekor kucing yang lucu. Kemudian have, has, dan had ini juga artinya bisa ya untuk memiliki fungsi yaitu menyuruh. Jadi contoh kalimatnya adalah I will have someone wash my car. Aku akan menyuruh seseorang untuk mencuci mobilku. My mother has woken me up. Ibuku menyuruhku untuk bangun. Yang ketiga, fungsinya adalah melakukan atau menjalani. They are having dinner now. Ya. Itu artinya kami sedang ya sedang makan malam. Ya. Oh, mereka sedang makan malam sekarang. Selanjutnya bisa juga ya artinya adalah harus ya. Berarti harus. You don't have to believe me. Kamu tidak perlu mempercayai aku. I have to go now. Aku harus pergi sekarang. Yang kelima adalah bermakna anjuran. He had better go now. Unless he will miss the flight. Dia harus pergi sekarang. Kalau tidak, dia akan ketinggalan pesawat. She had better stay at home because it will rain. Jadi ini dia sebaiknya tinggal di rumah karena nanti akan hujan. Selanjutnya bermakna telah atau sudah. I have told you before to not touch me. Ya, jadi di sini artinya adalah aku sudah memberitahumu ya untuk tidak menyentuhku. He left her house 2 hours ago. Dia meninggalkan rumahnya. Dia ini
dia laki-laki ya. Dia laki-laki sudah meninggalkan rumah dia perempuan 2 jam yang lalu. Nah, kemudian ya, have, has, dan had are included in lexical verbs, namely verbs whose ya, meaning shift to the noun that follows them. Ya, jadi have, has, dan had ini ya, termasuk dalam kata kerja leksikal, yaitu kata kerja yang bergeser pada kata benda yang mengikutinya. Jadi contohnya adalah, for example, had a rest, artinya beristirahat. Have a think, artinya berpikir. Have a try, artinya mencoba. Have a breakfast, artinya sarapan. Nah, ya, lagi loading. Kemudian selanjutnya adalah negative sentence. Ya. Jadi nggak kelihatan semua. Kita lihat dari yang udah aku share aja. Ini tadi kan sampai lexical dan negative sentence ya selanjutnya. Jadi negative sentence ya. If have, has, and had are used in negative sentences, then you must use the word have atau not has ya. Jadi kalau dalam kalimat negatif itu menggunakan have ya, walaupun dalam kalimat positifnya menggunakan has. Untuk semua subjek ya, for all subject, baik singular, baik tunggal maupun plural maupun jamak ya. Notice the example below ya, perhatikan contoh berikut ini. For example, she doesn't have a book ya, contoh yang benar ya. Dari dalam kalimat negatif itu walaupun subjeknya adalah tunggal ya, tetap menggunakan have kalau kalimat negatif. Jadi she doesn't have a book ya, bukan she doesn't not ya, she doesn't has a book, itu salah. Kemudian Ardi doesn't have a place to go. Ya, yang benar adalah have, bukan Ardi doesn't has a place to go. Selanjutnya, have, has, and had as auxiliary verb. Ya. When it becomes the auxiliary verbs, have, has, and had are always followed by the third form of the verb. Ya. Jadi ketika sebagai ya, ketika fungsinya sebagai kata bantu, have, has, dan had ini diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga ya, atau kita sebut past participle. Have and has are used for present perfect tense. Jadi have dan has ini bisa digunakan untuk tenses present perfect. And had are used for the past perfect tense. Ya, jadi had itu digunakan untuk tenses Oke, masih ada ya Kak ya. Jadi have, sebentar, sampai mana tadi ya? Had ini digunakan untuk past perfect tense. Past perfect tense. Ya. Ini adalah contohnya, you need to pay attention. Present perfect tense. The event started in the past and is possibly still taking place now. Jadi event untuk present perfect tense itu kejadiannya berlangsung di masa lampau dan masih terus berlangsung sampai saat ini.
past perfect tense. The event also happened in the past, but has already finished. Jadi kalau past perfect tense, itu kejadiannya terjadi di masa lampau, tapi sudah selesai ya. Sudah selesai. Has already finished. Nah, fungsi yang pertama, ya, have dan has ini juga memiliki dua fungsi ya. Yang pertama adalah sebagai main verb. Ya, as a main verb, have, has, dan had, the meaning of having, ya, possessing or having, ya, memiliki. Jadi sebagai kata kerja utama, have, has, dan had ini memiliki artinya punya, memiliki, atau mempunyai. Ya, jadi contoh kalimatnya adalah I have cats. Aku mempunyai beberapa kucing ya, karena di sini cats-nya kan ada S-nya. Kucing-kucing. She has red bandana. Dia punya bando merah. He had the items before. Dia dulu punya benda itu. Sebagai kata kerja utama ya. Selanjutnya sebagai kata bantu ya, atau auxiliary verb ya. Meanwhile, have, has, and had ya. As an auxiliary verb, the function are, is, are, do, does, etc. In this case, have, has, had is used in the present, in the perfect tense. Have, has, or had need a main verb to make the sentence complete. Ya, jadi sementara itu have, has, dan had ini berfungsi ya sebagai kata kerja bantu seperti to be, ya, is, are, kemudian juga bisa untuk do, does, ya, dan lain-lain. Ya, dalam hal ini have, has, dan had ya digunakan dalam tenses perfect tense. Oke, selanjutnya in the present perfect tense, then the perfect tense is divided into two more names, the present perfect tense and the past perfect tense. Jadi perfect tense ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah present perfect tense dan yang kedua adalah past perfect tense. In the present perfect tense, the use of have and has indicates actions that have occurred in the past, but without clear time markers or are still ongoing today. Ya, jadi pada present perfect tense, penggunaan have dan has ini memiliki ya, atau menandakan aksi yang sudah terjadi di masa lampau tanpa penanda waktu yang jelas ya, atau masih berlangsung sampai sekarang. Sedangkan pada past perfect tense, penggunaan had menandakan aksi yang sudah selesai ya, terjadi sebelum aksi lainnya terjadi. Maka kalau dalam rumus dasarnya ya basic formulanya have, has, and had are always followed by the past participle of the main verb. Ini have ya rumusnya adalah have, has, or had plus verb 3. Ya, jadi have is used if the subject of the sentence is I, you, they, and we. Ya, jadi
Have ini ya have, has, dan had itu selalu diikuti oleh past participle dari semua kata kerja utama. Ya, jadi rumusnya selalu setelah have, has, dan had itu menggunakan verb 3. Nah, kemudian have. Ya, have di sini digunakan jika subjeknya dari kalimatnya adalah I, you, they, dan we. Sementara has itu dipakai jika subjeknya dari kalimatnya adalah she, he, dan it. Contoh kalimatnya maka menjadi seperti ini. I have done my homework. Ya. Aku telah mengerjakan pekerjaan rumahku. She has walked that road before. Ya, dia sudah pernah melewati jalan itu. Nah, had is the past version of have and has. So the subject can be I, you, they, we, she, he, or it. Ya. Jadi had ini adalah bentuk lampau ya dari have atau has. Jadi subjeknya yang digunakan itu bisa I, bisa you, bisa they, we, she, he, atau it. Maka bentuk contoh kalimatnya adalah I walked back home and saw that he had thrown out my clothes. Ya. Aku kembali ke rumah dan melihat dia sudah membuang baju-bajuku. Kemudian the use of has, had, ya masih tentang penggunaan have, has, dan had. Ya. It should be remembered that have and has are used when talking about action that have already occurred without clear time markers or action that occurred in the past but are still ongoing today. Ya, jadi yang perlu diingat di sini bahwa have dan has ini bisa ya digunakan jika membicarakan aksi yang sudah terjadi tanpa penanda waktu yang jelas atau aksi terjadi di masa lampau tapi masih terus berlangsung di saat ini ya. Jadi contohnya adalah contoh kalimatnya I have learned about it years ago. Di sini ada contoh yang benar ya. Sementara contoh yang salah adalah I have learned about it last night. Jadi ini adalah salah. Nah, meanwhile, had is used when talking about an action that has already occurred before another action. Jadi sementara itu had itu digunakan ya ketika ingin ya membicarakan tentang sebuah aksi, sebuah event gitu, sebuah kejadian yang sudah berlangsung sebelumnya, sudah terjadi sebelumnya. Ya. Jadi contohnya adalah we realized that he had eaten half the cake. Ya, kita sudah baru menyadari bahwa dia sudah memakan hampir ya setengah dari cake-nya. He had consumed the poison. Ya, kalau ini artinya dia sudah memakan atau mengkonsumsi racunnya. Sampai sini ada pertanyaan, Kak Sharon? Nggak ada, Miss. Ya udah ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke exercise.
Oke. Mulai dari Kak Sharon ya. Aku punya 2 kucing. I have 2 cats. 2 cats ya, ada S-nya. Oke, selanjutnya Kak Imelda. Ya. Sebentar ya. Besok aku akan makan malam dengan keluargaku. Sebentar. Besok aku akan makan malam dengan keluargaku. Tomorrow. Sebentar ya. Tomorrow I'm gonna dinner with my family. Tomorrow I will go to dinner with my family. Saya diulang. I will, gimana? Tomorrow. Tomorrow I will go to dinner with my family. Have-nya ditaruh di mana? Sorry? Apa, Have Miss? atau has-nya. Kita kan materinya kali ini tentang have dan has. Oh. Tomorrow I will have dinner with my family. I will have dinner with my family. Ya. Jadi tomorrow-nya atau time expression-nya bisa diletakkan di depan atau di belakangnya. Jadi I will have dinner with my family tomorrow atau tomorrow I will have dinner with my family. Selanjutnya Kak Sharon. Ya. Kamu harus minum obat sesuai anjuran dokter. You have to drink pill Obat, medicine. of medicine. You have to drink medicine Mm-mm. Sesuai anjuran dokter. As the doctor said ya. As as the doctor said. the doctor said. Tapi kalau kita mau minum obat itu kita nggak bisa bilangnya drink the medicine ya. Tapi take the medicine. You have to take the medicine as the doctor said. Boleh diulang Kak Sharon? You have to take the medicine as the doctor said. Ya. Selanjutnya Kak Imelda. Lutut adik laki-lakiku terluka karena dia tersandung. Lutut adik laki-lakiku terluka karena dia tersandung. Lutut bahasa Inggrisnya apa ya, Miss? Knee. Hah? Knee ya? Iya, tapi kayaknya nggak dibaca. Jadi knee. Oh, knee. My knee brothers has terluka, terluka apa ya, Miss? Hurt. H-U-R-T. Because he tersandung. Saya nggak tahu tersandung apa ya. Trip over. Trip over. My knee brother has hurt because he trip over. Jadi kalau lutut adik laki-lakiku dibalik ya. Jadi my brother's knee
Oh yeah, my brother's knee Ya, is hurt. is hurt. Ya, because he had trip over. Jadi kan dia tersandung dulu nih ya, baru terluka. Oh, had. Pakai had jadinya. Past tense ya, dari have. Have dan has. Past tense dari have dan has. Selanjutnya Kak Sharon, aku telah mengerjakan pekerjaan rumahku. I have done my homework. Ya, I have done my homework. Kak Imelda, dia sudah pernah melewati jalan itu. Dia sudah pernah melewati jalan itu. Mm-mm. He Was. he had the streets. He had stroke the streets. Gimana? Throat? Row. Throw the streets. Oh, true. True. Through the street. Ya, true bacanya ya. Bukan Iya. throw. Jadi kalau di Through sini the street. she has walked ya that road before. Enggak ngaco banget ya. Iya, kali ini Kak Imelda agak kurang fokus ya kayaknya. Iya betul, saya kurang fokus. Kacau Jadi nih. ini ya. Baru pulang Miss, sorry Miss. Oh iya, Baru iya, banget nggak pulang. apa-apa. Ya, jadi ini ya kalimatnya yang benar. She has walked that road before. Oke. She Nah, has jadi walked that road boleh dibaca. before. Ya, jadi apa nih? She Ya, has walked that road before. ya, apa bedanya antara street dan road? Ya, sama-sama jalanan, tapi kira-kira ada yang tahu nggak bedanya apa? Itu jalan kecil, itu jalan raya. Kak Sharon tahu nggak Kak Sharon? Putus-putus, Miss. Ya, bedanya antara street dan road. Sama-sama Street artinya jalan. Ya. Street jalan kecil, road jalan besar gitu bukan? Ya, ya, jadi kalau street itu jalanan yang berada di dalam sebuah kota kecil ya. Nah, kalau road itu merupakan istilah yang digunakan untuk jalanan yang menghubungkan dua tempat atau dua kota. Jadi road ini lebih luas ya dari street. Berarti luasannya juga Dan street mempengaruhi ya ini, penggunaan. ya, dan street ini biasanya jalanannya tuh lebih ramah untuk pejalan kaki. Jadi bisa dibilang ya, kalau street itu untuk kota-kota kecil, tapi kalau road itu untuk kota-kota besar. Di sini konteksnya ya, dia sudah pakainya road ya. She has walked that road before. Selanjutnya Kak Sharon, aku sudah mempelajari hal itu bertahun-tahun lalu. I have learned that things more year past. Ya, bisa pakai many years ya, many years ago atau I have learned about it years ago. I have learned about it years ago atau many years ago. Selanjutnya Kak Imelda. Aku kembali ke rumah dan melihat dia sudah membuang baju-bajuku. Aku kembali ke rumah. Aku kembali ke rumah dan melihat dia sudah membuang baju-bajuku. I back go to home and I see he or she had throw my clothes.
Ini ya. Jadi kita past tense ya ini ya. Jadi kalau past tense coba dulu Kak, gimana? Bentuknya past tense. Oke. Awalnya past tense ya. Semuanya past tense. When I was go. Go kan berubah jadi apa? Go. Kan past tense. Go when I went home Mm-mm. and I saw Mm-mm. and I saw he had thrown my clothes. Jadi throw itu kan bentuk pertama ya. Kalau bentuk keduanya thrown Throw out. Kan bentuk pertamanya throw out ya. Bentuk keduanya thrown out. Jadi ada n ya. thrown out. Okay. Thrown out my clothes. Ya, and so that he had thrown out my clothes. Yang kedua, yang pertama, I walk back home. Ya, I walk back home. And I so, walk back home. ya, and so that he had thrown out my clothes. Oke. Oke, selanjutnya Kak Sharon. Kami sadar kalau dia sudah memakan setengah kuenya. We have aware that Mm-mm. he has eat the half cake. Jadi kalau kalimat ini ya, dia ini kan baru sadar kalau kami itu baru sadar kalau dia udah makan setengah kuenya. Nah, jadi kan ini past tense ya. Ya. Jadi di sini kita bisa pakai kata kerjanya itu bentuk id ya. Terus have ya has-nya juga bentuk past tense jadi had. Jadi we realized that he had eaten. Eaten itu kan dari eat ya. Eaten half the cake. Bisa diulang kan? I just aware that he had at the half cake. Realize ya. Kalau aware itu adjective. Realize itu verb. Kalau realize itu kan artinya menyadari. Menyadari, kamu bersadari. Kalau aware itu kata sifat ya. Dia biasanya didahului oleh to be. Coba dibaca nih Kak, ada di Zoom chat. We realized that he had eaten half the cake. Ya. Selanjutnya Kak Imelda. Sebentar. Jika saya punya banyak uang, saya akan membeli rumah baru. Jika saya punya banyak uang, saya akan membeli Sebuah rumah baru. if Mm-mm. if I had much money, Mm-mm. I will buy new house. Ya, jadi kalau will itu tidak bisa digunakan untuk kalimat pengandaian. Kan ini kalimat pengandaian ya. Jadi kalau kalimat pengandaian itu pakainya would. Yang pertama tadi udah benar pakai had ya di depan. Jadi if I had Would. much money, I would buy a new house. If I had much money, I would buy new house. Ya, betul. Selanjutnya Kak Sharon. Marina telah memanjat
banyak pohon ketika dia masih kecil? Marina have climbed many trees when she was little. Ya, belakangnya benar. When she was a little girl. Jadi kan ini ketika dia masih kecil ya. Jadi masuknya past tense ya. Jadi have sama has-nya berubah ya jadi had. Memanjat bentuk ketiganya apa? Climbed ya. Terus kan banyak pohon. Banyak itu many. Trees-nya tambahin s. Trees. Coba deh Kak Sharon diulang lagi. Marina has climbed many trees Mm-mm. while she was a little girl. Tadi udah benar ya pakai when. Jadi Marina terus ini pakainya had ya bukan have karena kan past tense lampau ya ketika dia masih kecil. Jadi yang benar ini ya Marina had climbed many trees when she was a little girl. Di sini kita nggak bisa pakai while ya karena while itu digunakan untuk dua aktivitas yang bersamaan yang dilakukan bersamaan. Kan ini udah lampau. Ya. Coba Kak Sharon. Diulang Kak Sharon. Marina Ya. Marina had climbed many trees when she was a little girl. Ya, selanjutnya Kak Imelda. Sebentar. Ya. Dia telah mengajak anjing jalan-jalan sebelum dia datang ke sini. Dia sudah atau dia telah mengajak anjing jalan-jalan sebelum dia datang ke sini. Oke. He had mengajak apa ya? Mengajak jalan ya, mengajak jalan jadi walk. Oke. He had walked his dog before he came before he came here. Ya, betul ya. She had Yay. walked, ya akhirnya ya. She had walked the dog before she came here. Selanjutnya Kak Sharon. Aku ada ujian kemarin. I have exam yesterday. Ya, I had an exam yesterday. Selanjutnya Kak Imelda. Dia berteriak karena dia mengalami mimpi buruk. Dia berteriak karena dia mengalami mimpi buruk. Oke. Oke. Teriak Berteriak apa? Yelling. Scream. Hah? Scream. Oh, scream ya. Scream ya. Kalau pernah nonton film Scream? Oh iya, scream. She scream because he had a bad dream. Ya, mimpi buruk itu nightmare ya. Ya. Nah, Because belakangnya itu udah bener ya pakai past tense. Jadi depannya juga ya. harus Jadi kan ini saya pikir dia kayak dia baru ngomongin saat ini dia berteriak nih saat ini gitu kan. Karena jadi dia sebenarnya itu ya based on text ya. Based on text. oke. Ya, jadi benar sebenarnya sih bisa aja. Oke, jadi belakangnya udah bener sih ya. Oke, selanjutnya ya Kak Sharon. Bentar ya. Teman-temanku
sudah menunggu sekitar 5 menit ketika aku menelpon. My friend have wait for 15 minutes. Mhm. I was Kalau ada kata sudah, ya jadi kan pakai have been. Ingat present perfect. Have been waiting. for Mhm. 15 minutes when I was calling. When I called. Ya. Jadi kan dia nelpon dulu. Jadi my friends have been waiting for about 5 minutes when I called. Coba diulang. My friend have been waiting for 15 minutes when I called. Ya. Selanjutnya, sebentar ya. Ini Kak Imelda ya. Aku mengirim surat untukmu sebulan yang lalu. Sebentar. Nggak bisa. Sebentar ya, salah. Oke. Sebentar ya. Ini aja. Aku telah mengenal Dito sejak di sekolah dasar. Aku telah mengenal Dito Hmm? sejak sekolah dasar. Mengenal. Mengenal apa? Oh ya, mengenal new. I Known. knew. Known. I knew. Known, Known. yeah. Ya. Known. I have known Dito when since I sekolah dasar Elementary since I elementary. and elementary school ya. I Iya. have known Dito. I have known Dito since elementary school. Ya, I have known Dito since elementary school. Kayaknya ada suara-suara itu di belakang ya. Iya, dia suami saya, Miss. Oh iya, kirain anaknya. Bukan. Oke, ya. Selanjutnya sebentar nih ya, Kak Sharon. Aku sudah belajar di perpustakaan selama 2 jam. I have been learn in the library for 2 hours. Nah, bedanya apa nih? Study sama learn. Study sama learn. Kayaknya aku udah sering deh ngomong ini ya. Kalau study itu kan belajarnya secara teori. Belajar teori. Kalau learn, belajar secara praktek. Belajar praktek. Kayak olahraga itu kan ada secara teori, ada secara praktek ya. Nah, kalau dia belajarnya di perpustakaan selama 2 jam, kira-kira pakainya apa nih yang cocok? Study apa learn? Study. Ya, jadi gimana kalimatnya? I have been study in the library for 2 hours. Ya, I have been studied ya, at library for 2 hours. Selanjutnya Kak Imelda. Sebentar, ini aja. Aku bahkan belum pernah pergi ke Seminyak sekalipun. Aku bahkan belum pernah pergi. Mm-mm. I never Mm-mm. Seminyak. I even never go
Go to Seminyak belum pernah. I know. I even apa ya? Jadi bingung saya. I even never. I I have have never been, never been go to Seminyak even once. Ya, even sekalipun. once. Ya. I have never been to Seminyak even once. Even once. Ya. Selanjutnya Kak Sharon. Dia tidak enak badan sejak kemarin. He have been in bed Mm-mm. since yesterday. Tidak enak badan apa? Uh, Not, feeling not, not good. not feeling well. Not feeling well, nggak enak badannya. Jadi she has not been feeling well since yesterday. Coba diulang Kak Sharon. She has not been feeling well since yesterday. Ya. Selanjutnya, ya, Kak Imelda. Mereka belum pernah pergi ke Borobudur sepanjang hidup mereka. Kak siapa? Kak Imelda ya? Oke. Mereka belum pernah pergi ke Borobudur sepanjang. Oke. They have never been to Borobudur Selama hidup mereka, sepanjang hidup mereka. even once life. Ya. Jadi kalau mereka kan they, ya, belum pernah, They jadi bisa pakai have not. Jadi kalau disingkat haven't, ya, have not gone. ya. Ya, have not kalau disingkat jadi haven't gone to Borobudur in Borobudur. their life. In their life. Kan sepanjang hidup mereka. In their life. Ya, in their life. In their life. They Mm-mm. haven't gone to Borobudur in their life. Mm-mm. Selanjutnya Kak Sharon. Gina pindah ke Jakarta bersama keluarganya. Gina have moved to Jakarta with her family. Gina tidak pindah. Ada tidaknya? Gina haven't Mm-mm. moved to Jakarta with her family. Ya, Gina have not moved to Jakarta with her family. Kemudian Kak Imelda. Aku belum membeli handphone baru. I have not buy new handphone. Ya, I haven't buy a new phone. New phone, ya. Ya. Selanjutnya Kak Sharon, apakah kamu sudah mandi? Have been you Have, udah bener have. have you been Have you already? Di sini sudahnya pakai already. or have you already had a bath? Ya, take a bath.
selanjutnya coba Kak Imelda ya. Apakah dia sangat sibuk hari ini? Has 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 he Hmm, very busy ya, today? ya, has he, ya, Has he very busy today? been very busy today. Has he been Has he very very busy busy today? today? Ya, selanjutnya Kak Sharon. Ya, kamu dari mana saja? Kamu You dari mana saja? you have been from Ini kan kalimat pertanyaan nih. Jadi apa? Kamu dari mana? Dari mana itu apa? Bahasa from Inggris. where? Bahasa Inggrisnya dari mana? From where? Kan. Kalau 5W pakai 5W 1H tuh ya. Kan what itu apa? Where di mana ya? Nah, di sini dari mana itu bisa pakai where. Jadi where Where have you been? Kamu dari where mana? did you come from? Ya, where have you been itu artinya kamu dari mana aja. Bukan kamu di mana aja. Tapi kamu dari mana aja. Where have you Where been? have you been? Selanjutnya, sebentar. Apakah mereka sudah bermain bola? Kak Imelda. Ya, where have you been? Betul. Apakah mereka sudah bermain bola? Ah, ah, nggak bisa pakai are ya? Ini kan penggunaan have, has, dan had ya. Has, oke. Have, have they Mm-mm. been Have they? Mm-mm. playing ball? Jadi kalau pakai been, Have ya, kalau misalnya kejadiannya itu sudah berlalu. playing. Kalau pakai been ya, kalau kejadiannya sudah dilakukan di waktu lampau tapi masih berlangsung sekarang. Contohnya seperti ini. Apakah dia sudah berada di sekolah sekarang? Ini bisa pakai been. Hmm, Coba gimana? Apakah dia sudah berada di sekolah sekarang? apakah dia Mm-mm. has Mm-mm. he been at school now? Ya, in ya kita pakai karena kan sekolah itu luas ya. Jadi In has she been in in school school now? now in school Ya, jadi been itu digunakan kalau now. ya berlangsung sekarang. Jadi kalau misalnya apakah dia sangat sibuk hari ini? Maksudnya sampai sekarang ini nih, apa dia masih sibuk? Jadi has he been very busy today? Has Jadi, he been very busy today? ya, jadi kalau pakai Oke, been berarti apakah mereka masih berlangsung ya Oh, sekarang. Nah, kalau ini, masih apakah berlangsung? Oke. mereka sudah bermain bola? Kan nggak ada ya time expression-nya apakah masih berlangsung sampai saat ini. Jadi nggak bisa ya pakai been. Jadi langsung aja. Have they played soccer? Oke, selanjutnya Kak Sharon. Mereka belum mengirim pesanan kita. Play. Apa? Mereka belum mengirim pesanan kita. Suaranya putus-putus. Sekarang udah belum? Iya, masih putus-putus. Masih Coba putus-putus? Miss.
Sebentar. Saya cari itu. Mm-mm. Iya, coba Miss ya. Ya, tadi apa ya? Mereka belum mengirim pesanan kita. Iya Miss, sekarang jalan siapa ya? Kak Sharon, Oh, Kak Sharon. Oke. suara aku kedengeran nggak? Dikit nih. Kita pindah ke WA aja kali ya. Video call ya. Bentar. Suara aku jelas nggak? Kedengaran. Udah jelas ya? Mm-mm. Oke, kita di sini aja deh sekarang. Tadi gimana? Mereka belum mengirim pesanan. Mereka belum mengirim pesanan kita. Oh, they haven't sent our Hmm, Pesanan kita. order. Ya, They haven't sent our order. ya, they haven't sent our order. Sampai sini untuk penggunaannya udah paham ya? Kita masuk ke speaking session. Terakhir sampai gambar apa ya? Apa, Miss? Birthday party. Oh, Kalau birthday saya sih. party ya. Kak Sharon terakhir sampai di mana? Yang belum itu. Hah? Hmm, Yang tugasnya Miss PR. Kan ini yang menggambarkan deskripsi gambar. Menggambarkan deskripsi sampai yang di rumah-rumah itu. Oh, rumah. Iya, yang banyak orang. Sebentar ya, aku angkat telepon sebentar. Halo. 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 Bentar ini ya. Masih loading. Yang rumah ya kemarin. Ntar ini nggak bisa ya. Kayaknya aku share aja deh di Zoom ya.
Gambarnya. Oke. Udah terima belum gambarnya di WA? Di WA? Udah, Miss. Ya, boleh dari situ aja kali ya. Can you describe ya? We start from ini udah bisa ya. Oke. Terakhir sampai yang ini udah belum, Kak? Yang ini udah, Kak Sharon? Belum. Belum, piknik. Kak Imelda udah belum yang ini? Eh, Piknik? belum. Ya, boleh ya, ini aja. Look at the pictures and tell the story. You should answer all the question. Jadi di sini ya melihat gambar dan menceritakan kembali. Ya, jadi apa yang kalian lihat dalam gambar ini? Ya, kemudian ceritanya itu harus mengandung unsur pertanyaan ini ya. Kita mulai dari Kak Sharon. What day is today? Today is Tuesday. Today is Tuesday. Tuesday. Tuesday ya. Who is in the picture? In the picture is two boy and two girls. What are the children's name? Bentar ya. Okay, Miss. Halo. Iya, bentar ya, Kak, sebentar. Oh ya, oke. Aku lagi terima telepon sebentar.
Halo, sorry ya. Oke, bisa diulang Kak Sharon? What day is today? Today is Tuesday. Mm-mm. Who is in the picture? There is a family in the picture. Mm-mm. Family consists berapa? Huh? How many Four. people? Consists of? Can you Four. mention maybe mother, father, and 2 children, or anything else? Oh, 2 boys and 2 girls. Mm-mm. 2 boys and 2 girls. So in total it's Uh, 4 children. How many children are they? Kak, 2. 2. Ya, 1 ya. Jadi a boy and a girl ya. Oh, Ya kan satu anak laki-laki dan 1 anak perempuan. In total they are 2. Okay, next. what are the children's name? Ya, siapa namanya? Namanya buat sendiri, Miss. Ya, bebas. The girl children name is Dobby and the boy children is Tom. Hmm. Where is the family? The family is in the forest. How is the weather? The weather is sunny. Hmm. What does mom carry? The mom carry a bucket. Bucket consists of berisi apa? Consists of food and drink. Consists of or full of? Full of food and drink. Full of food and drink. Okay, next. What does that hold in his hand? That hold a red bag. Yeah. What is in the bag? Apa isi dari apa itu? Tasnya. A carpet. Carpet, mat ya. Carpet. What do they want to do? They want to do a picnic. They want to do picnic in the forest. or in the park. In the forest. In the forest. Okay, next. What time is it? Is it morning? Is it in the morning? What time? Jam berapa kira-kira? 9 o'clock 9 o'clock in the morning. Okay, 9 o'clock in the morning. Next. Where are they sitting? They sitting on the mat. They are sitting on the mat. What did they put on the ground? They put a mat on the ground. What do they eat? They eat food. What do they drink? They drink a mineral water. Yeah, mineral water. What do they drink? Only mineral water. Yes. Okay, and okay. What do they eat? They eat potato chips and sandwich. Potato chips and sandwich. Okay, next, Kak Imelda. The same picture or different picture? Okay, different picture below. Okay. What
is there as a dessert? Mm-mm. Okay. Boleh di zoom, Miss? Aku nggak bisa Okay. lihat Now, dessert. can you see more clearly? Sekarang udah lebih jelas? Okay. Yes. Okay. I see the picture. There is a cake Mm-mm. on his father's hands Mm-mm. On a plate, ya. on the plate, and I see chicken on the bowl Chicken. with chicken, paha ayam tuh apa ya? Oh, drumstick. Drumstick on the Mm-mm. bowl. Maybe there is rice On the too on the bowl. bowl. Oh, makan apa nih? On Mangkok ya? On the bowl. on the bowl, Mm-mm. and maybe there is rice. Mm-mm. Okay. And what does the boy like? What I that? think the boy. What does the boy like? I think the boy likes drumstick because he take he take he take many drumstick drums drum Drumstick. stick Drumstick. on his plate. He take ya. Okay. He take a drumstick Drumstick. drum ya Yeah. drumstick in his plate. Yeah. What does girl like? I think the girl like cake because he He excited see she excited see the cake. excited. Is she bake the cake? Apa dia baru saja mengambil kuenya? Iya. Oh Ya. iya saya nggak lihat sih. He take the cake. Yeah. Okay. Next. Next, the picture on the right. Sebelah kanan, gambar sebelah kanan. What do they do after eating? Mm-mm. What they do? What do they do after Ya, eating? apa yang mereka lakukan setelah makan? Okay. I think on the picture I see the boy and the girl. His their child are Their child or their running. children? Child kan singular ya? Oh yeah. They children are running around on the park. Mm-hmm. And then the parents bersantai itu apa ya? Relaxing. Relaxing on the park. Yeah. On the ground juga bisa ya. On the ground. Mm-hmm. Tadi udah dijawab ya. What do the parents do and what do the children do ya? Ya, udah. Okay, what time? The last one. What time do they go to home? Yeah. Do they go home ya? Ini harus banyak Oh kan. yeah, they go home. I think in afternoons. In the afternoon. Around In the maybe afternoon. around Maybe around 5 5 p.m. yeah. Around 5 Yes. in the afternoon ya. Yeah, around 5 in the afternoon. Yeah, okay. Thank you for the speaking practice ya. Have you done your homework? Udah selesai belum PR-nya? Kak siapa? Kak Sharon? Di share-nya ke grup Miss. Ya. Udah Miss. Ya.
Kak Imelda udah belum? Belum, Miss. Saya menyusul. Oke, ya boleh Kak Sharon dibaca. That girl is very smart and all her friend is beautiful. This is the first time I see them. This is amazing and they like to sharing with each other. She got all the gold medals in the match. I wish I can be like her. Ya, yang termasuk adjektif apa aja? Smart Mm-mm. Termasuk adjektif apa? apa? Enggak ada yang beautiful. Beautiful, smart juga ya. Mm-mm. Termasuk adjektif? Um, Coba dilihat lagi materinya. Ya, adjektif. Adjektif. Aja terdiri dari adjektif apa? yang posesif. Menyatakan tentang nggak bisa posesif kan? Posesif itu apa contohnya? Menggantikan kata ganti kepemilikan kan ada my kayak gitu-gitu ya. Her, Deskriptif lebih. ya. Yang menyatakan sifat itu apa? Deskriptif. Ya, deskriptif ya. Smart ya, beautiful. Oke, amazing juga kan termasuk. Ya, terus ada my nggak atau his, her gitu-gitu. Your, Her. ada her. Ya itu Her. termasuk possessive adjective ya. Nah, yang each termasuk apa? Adjektif apa yang each? Distributif. Ya, artinya yang terbagi-bagi atau terpisah ya. Each. Ada lagi yang lain? First. First, termasuk Numeral. ya numeral. Ada lagi nggak yang lain? This. This ya, termasuk apa? Demonstratif. Ya, this ya. Betul. Oke, ini udah bagus ya Kak Sharon. Artinya udah cukup paham ya ini ya. Penggunaan. Oke, untuk homeworknya hari ini, sebentar ya. Buat paragraf ya. Menggunakan have, has, dan had. Have, has, dan had. Minimal 5 baris. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Mengenai terkait homework dan materinya. Enggak ada, Miss. Cukup? Kak Imelda? Ya cukup Miss. Oke, kalau cukup kita selesaikan sampai sini ya. We end the session. Ya, Oke, oke thank you so Miss. much. Thank Ya, you. on next week ya. Ketemu lagi. Ya Miss. Thank you, Miss. Bye, Miss. Ya, have a good day. Bye-bye. Have a good day.